ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वागीशाचस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। ओम श्री परमात्मने नमः। मु आपण मानंगो आज गीता सीरीज को स्वागत जनाऊँ। आमर गतकाली प्रथम अध्याय जहाँकि अर्जुन विषाद योग ता संपूर्ण होइथिला। आज आम द्वितीय अध्याय सांख्य योगरु आरंभ करिबा। सांख्य योग हेउछि गीतार प्रतिपाद्य विषयर सारांश। तेणु आसंतु एबे आरंभ करिबा। ओम श्री गणेशाय नमः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अनुवाद। संजय धृतराष्ट्र को कहिले, अर्जुन को खूब दयार्द हृदय दुखपूर्ण एवं चक्षुलोतकपूर्ण हेबार देखि मधुसूदन निम्न मते कहिले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तकरम् अर्जुन। अनुवाद। परम पुरुष श्री भगवान कहिले, हे मोर प्रिय अर्जुन, एसबु महिला तुम पाखु किपरि आसिला? जो लोक जीवनर मूल्य बुझी ता पाखे तो एगुड़िक आदौ शोभा पाए नहीं। एगुड़िक व्यक्ति को मध्य उच्च लोक को जीवाकु दिए नहीं। एसबु अकीर्तिकर अटे। एबे आसंतु ए दुईटी श्लोकर भावार्थ को बुझिबा। जो व्यक्ति ठारे पार्थिव सहानुभूतिशीलता दुख एवं अश्रु देखा दिए बुझिबाकु हेबो जे से व्यक्ति प्रकृत आत्मज्ञान लाभ करि नाही। शाश्वत आत्मा प्रति सहानुभूति प्रकाश करिबा आत्मानुभूति अटे। ए शुक्लरे व्यवहृत मधुसूदन शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। भगवान श्रीकृष्ण मधु नामक दैत्य को वध करथिले। वर्तमान अर्जुन तांकठारे देखाइथिबा ब्रह्मधारणा रूपक राक्षस को वध करने को कृष्ण अनुरोध करुछंती। वर्तमान क्षेत्र में अर्जुनकर कौन कर्तव्य से ता स्थिर करि पारु नाहंती। एथिरे से बड़ व्यथित होई पड़िछंती। केउठारे सहानुभूति प्रकाश करने को हेबो केही जानती नहीं। बुड़ी जाउथिबा लोकर पोशाक को रक्षा करने निमित्त सहानुभूति प्रकाश करने अज्ञानता अटे। जो व्यक्ति अज्ञानता रूपक समुद्र रे पतित होईछि तार बाह्य पोशाक अर्थात स्थूल शरीर को रक्षा कले से जे रक्षा पाइबो यह कदापि होई परिबो नाही। से एक कथा जाने नहीं। एही बाह्य पोशाक निमित्त दुख प्रकाश करे ताकू शूद्र कुहा जाए। अर्थात जे अजथा दुख प्रकाश करे से शूद्र अटे। अर्जुन जने क्षत्रिय थिले, तेणु ये प्रकार व्यवहार तांकठारु आशा करा जाउ नथिला। अवश्य मूर्ख लोकर दुख को भगवान श्री कृष्ण दूर करि पारंती एवं एथिपाई से भगवद गीता कहिसंती। ए भौतिक शरीर एवं चितात्मा कौन ए संबंध रे भल रकम विश्लेषणात्मक अध्ययन करी किपरि आत्मानुभूति लाभ करबाको हेबो सही कथा ए अध्याय रे कुहा जायछि। ए कथा को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भल रकम बुझाइछंती। प्रकृत आत्मा कौन जार ए संबंध रे एक स्थिर धारणा जन्मिछि ता सहित कार्य गले ए अनुभूति लाभ करने संभवपर हेबो। परम पुरुष भगवान केवल एक ही अटंती। तृतीय रे से थिले प्रभु रामचंद्र, द्वापर रे से हेइछंती श्रीकृष्ण। तेणु समुदाय गीतारे श्रीकृष्ण को भगवान बोली कहा जायछि। परम सत्य परम ब्रह्म को जानिबार श्रेयस्कर हेउछि भगवान को जानिबा बा भगवान को उपलब्धि करिबा। यह तीनोटी स्तर रे अनुभूत हुए। प्रथम स्तर है ब्रह्मानुभूति अर्थात सर्वव्यापक निर्विशेष ब्रह्म। द्वितीय स्तर रे है परमात्मा अनुभूति अर्थात समस्त जीवर हृदय रे थिया भगवान कर परमात्मा रूप को जानिबा। तृतीय स्तर रे है
भगवान अनुभूति अर्थात परम पुरुष भगवान को जानिबा। श्रीमद् भागवत रे यह संबंध रे वर्णना निम्न मते दिया जायछि। वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यज ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमाप्नेति भगवानेति सप्यते। अर्थात परम सत्य भगवान को तत्त्वविज्ञानी तीनोटी स्तर दे जानिपारे एवं ये तीनोटी एक एवं अभिन्न ये तीनोटी स्तर को यथाक्रमे ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान बोली कहा जायछि। ये तीनोटी स्तर कथा सूर्य को उदाहरण दे बुझा जाई दिया जाई पारे, कारण सूर्यंकर तीनोटी स्तर अछि यथा सूर्य किरण सूर्य मंडल एवं सूर्य लोक। जे केवल सूर्य किरण संबंध में अध्ययन करे बा गवेषणा करे से प्राथमिक श्रेणीर छात्र अटे। से सूर्य मंडल संबंध में जानिपारे, से आउ टिके उन्नत बोली बुझिबाकु हेबो एवं जे सूर्य लोक रे प्रवेश करि पारे से सर्वोत्तम अटे बोली बुझिबाकु हेबो। जो साधारण छात्र माने केवल सूर्य किरण को जानी बा बुझी संतुष्ट हुअन्ति, केवल सूर्यंकर सार्वजनीन सर्वव्यापकता को दिगटी को जानी संतुष्ट हुअन्ति, अर्थात यार निर्विशेष प्रकृतिर उज्ज्वल दीप्ति को बुझी संतुष्ट हुअन्ति, से माने भगवानकर ब्रह्मस्तर को जानिबा वाला अर्थात ब्रह्मानुभूति लाभ करिथिबा व्यक्तिଙ୍କ सह तुलनीय। जो छात्र आउ अधिक अग्रगति करे से सूर्यमंडल को जानिपारे, से परमात्मा अनुभूति लाभ करिथिबा जोगीଙ୍କ सह तुलनीय होई पारे। एवं जो छात्र सूर्यलोकर हृदय प्रवेश करी पारे से परम पुरुष भगवानकर पुरुष रूप बा भगवान रूप को जानी पारुथिबा जोगीଙ୍କ सह तुलनीय हुए। तेणु भक्त माने अर्थात भक्ति जोगी माने अर्थात जो माने भगवानकर भगवान तो उपलब्धि करि पारुछन्ति से माने सर्वोत्तम जोगी अटन्ति। जदिओ समस्त छात्र अर्थात जो माने भगवानकर विभिन्न स्तर बा प्रकृति संबंध रे अध्ययन करिबारे लागिछन्ति, ए प्रकार विषय वस्तु संबंध रे जे से माने अध्ययनरत अटन्ति एहा बुझिबाकु हेबो। तथापि भगवान संबंध रे जानिबार सर्वश्रेष्ठ स्तर को अर्थात भगवानकर पुरुष रूप बा परम पुरुष भगवान को जानी पारिछि बा सही स्तर रे उपनीत होई पारिछि से सर्वोत्तम अटे। सूर्य किरण सूर्य मंडल एवं सूर्य लोकर अभ्यंतरीण व्याप्त को आम्भे माने अलग अलग करि परिबा नाही, तथापि ए तीनोटी विभागर छात्र एका स्तरर नुहंती। संस्कृत शब्द भगवान को व्यासदेवଙ୍କ पिता पराशर मुनि व्याख्या करिदेई जाइछन्ति। जो परम पुरुष समस्त धन समस्त शक्ति समस्त यश समस्त सौंदर्य समस्त ज्ञान एवं समस्त त्यागर अधिकारी तांको भगवान कहा जाए। एपरि अनेक लोक अछन्ति जो माने खूब धनी खूब क्षमताशाली खूब सौंदर्यशाली खूब यशस्वी खूब विद्वान एवं खूब विशिष्ट त्यागी अटन्ति, किंतु सेमाने केही करि परिबे नै जे सेमाने समस्त धन समस्त शक्ति आदिर अधिकारी। केवल भगवान एक कथा कहि पारंती, कारण से होउछन्ति परम पुरुष भगवान। ब्रह्मा शिव किंबा नारायणଙ୍କ परि व्यक्ति श्री कृष्णଙ୍କ सदृश पूर्ण ऐश्वर्यर अधिकारी नुहंती। तेणु ब्रह्म संहितारे स्वयं ब्रह्मा कहिचन्ति जे कृष्ण ही परम पुरुष भगवान अटन्ति। केही तांको सहित समान नुहंती किंबा तांको ठारु बड़ नुहंती। से आदि पुरुष भगवान गोविंद नाम रे परिचित एवं से समस्त कारणर कारण अटन्ति, अर्थात परम कारण अटन्ति। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अर्थात अनेक एपरि अछन्ति जो माने भगवान का सदृश गुणर अधिकारी अटन्ति, किंतु कृष्ण हेउछन्ति परम पुरुष, कारण तांकु केही बळी पारिबे नाही। से हेउछन्ति परम पुरुष एवं तांकर शरीर शाश्वत ज्ञानपूर्ण और आनंदमय अटे। से आदि पुरुष गोविंद अटन्ति एवं सर्व कारणर कारण अटन्ति। भागवतरे मध्य भगवानकर अनेक अवतारଙ୍କ तालिका दिया जाइछि, किंतु कृष्णଙ୍କୁ भगवानकर मौलिक रूप बोली वर्णना करा जाइछि। तांकठारु भगवानकर अनेक अवतार बाहरिछन्ति। भागवतरे कुहागला एते शाशंकला पुष्यः कृष्णश्रु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एठारे अवतार मानकर जो तालिका दियागला
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶ୍ୱାଂଶ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୱାଂଶମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ସତ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭାର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କୁତସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବୀର ପୁରୁଷ ଯେ କି ସଭ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଜ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରିଶୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ କହିଲେ ଭୌତିକ ସୁଖ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ବାହ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବା ମୁକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୀରୁତାକୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଆଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀର ଯଶସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଳୈବଂ ମାସ୍ମଗମଃ ପାର୍ଥ ନୈତେ ତ୍ୱଚ୍ଚୁପପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ତତୋତ୍ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ଅନୁବାଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଳୀବତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ହେ ପରନ୍ତପ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ଭାବାର୍ଥ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୃଥାପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଧର୍ମୋଚିତ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରହେ। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁଳଙ୍ଗାର ଅଟନ୍ତି, ବଂଶର କୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ କୁଳଙ୍ଗାର ବା କୁପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ରଥ ଉପରେ ବସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଳୀବତା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଅତି ସମ୍ମାନାର୍ଥ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ହୃଦୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ବା ତଥାକଥିତ ଅହିଂସା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଭ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिक्षेष्मामि पूजार्हा वरिसूदन। अनुवाद। अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, मोर पूज्य भीष्म और द्रोणଙ୍କ परि गुरुजनଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିପରି ପ୍ରତିଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ଭାବାର୍ଥ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୁରୁଜନମାନେ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭଦ୍ରତା ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଯଦିଓ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ ଚଳାଇବେ? କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଉଗ୍ରସେନ ଓ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କେତେକ ଯୁକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢ଼ିଲେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। କାଲିଠାରୁ ଆମେ 5ମ ଶ୍ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।